ओम साई राम जय जगन्नाथ मुरी लुडल लाइफ को आपण स्वागत करछि। आपण माने केमते अछन भल अछन ना आशा करछि भल थिबे स्वस्थ थिबे। चलंतु आज तो पिला घरे केही ना सब दिन स्कूल पळै दिछन खाइ बनेबा रविवार शनिवार जेहेतु संक्रांति पहिला आम छाड़ खाई हे हेलानी कि रविवार सोमवार मंगलवार आम खाऊना आज बनब छाड़ खाई माछ माछ भाकुर माछ झोल बनब आ चुंगुड़ी फ्रिज रखिली पानी पके देइछि आताकू चिंगुड़ी बेसर सोनुमा कहते चिंगुड़ी बेसर खाइबे आ चिंगुड़ी बेसर बनईदबा आ माछ बनईदबा। चलतु आपण वीडियो टी कंटिन्यू करंतु भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आउ फ्रेंड मान संगे शेयर करदे। चलतु वीडियो टी माछरे लुण हल्दी पकई गोलई देइछि एबे माछ भाजी दबा। माछ भाजीदेवा माछ झोल आ भात करवा चिंगुड़ी बेसर करवा पूरा पोड़पोड़ा कर भाजीदबा। ये टमाटो छुआई पियाज काटी नहीं आज आ रोषे करवा टेंशन ना या उंडाड़ार नहीं पड़ा आ डायरेक्ट माछ रोही माछ झोल चिंगुड़ी बेसर गरम भात उड़ेगा। बेसर बाटी बेसर अदा रसुण पियाज टी बेसर मसला ताह दे बाटीदबा। अदा रसुण पेस्ट जीरा बटा आमर माछ भजा रेडी। आउ टी खंड खंड देदेव माछ भजा हो गला मोर। चलत ए तरकारी करिया तेजपत्र जीरा ये गोटा पियाज काटी फाड़ रही जाए रही था आ काढ़ी से फाड़ पियाज गोटा रही जाए काटिया मन नहीं। चल पड़ी था से पियाज आमर तो ओडिया लोकर पसंद माछ झोल भात हो गला आ कि दरकार हेनी खाली टे कांकुड़ी कि सालोट कि लिंबू हो गले चलीगला। माछ झोल गरम गरम भात भाकु तादे फिर रोही कि भाकुर माछ झोल आ कौन दरकार आ चिंगुड़ी भी नहीं जाइए चिंगुड़ी कौ दिन खिया है कि चिंगुड़ी तरकारी सारू आलू पकई तरकारी कर बड़ इच्छा था कि सोनू माँ कहले मु चिंगुड़ी बेसर खाइबी मुझे हाँ ठीक अच्छे चिंगुड़ी बेसर भी करनवा। फ्रिज रे रखी देली आज बाबू आमर सका ड्यूटी पड़ जाऊँ 9टा बेलू बाहर आ गुजरात रे दिन में माछ मिले ना सका मार्केट बंद माछ मार्केट आने संज बड़े ही आने पड़ो आली कहीदेली मुझे छाड़ खाई आईष आमर छाड़ खाई है आ तुम काली पड़े जीव ड्यूटी आम माँ झील माछ आणिकी देकी जीव आम खरा बेले रांधि खाऊ आ तुम भी रखू आ काली राति जाकि नहीं जाइए माछ चिंगुड़ी आम रांधिदबा रांधिक आज जबरदस्त छाड़ खाई बनेगा। भात फुटुची भात को बहुत टाइम लगुच माछ तरकारी टमाटो अधिका दिए टमाटो टी अधा देले खटा खटा लगे भल लगे माछ तरकारीटा। लंका गुंड धनिया गुंड हल्दी गुंड लुण एकाथे सब देदेबा गुंड मसला अदा पियाज रसुण जीरा बटा सब दबानी अल्प दबा।
ମାଛ ଝୋଳ ଭାତ। ଆଇଁଷ ହେଲେ ଆଉ ସାଧା ଜିନିଷ କିଏ ପଚାରେ। ଡାଲି ଡାଲମା ଆଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ପୁରା ଯିବ ପୁରା ମସଲା ତାର ଗ୍ରେଭିଦାର କରିବା। ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲକି କଷି ନେବା। ତା କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ଆଜି ଆଳୁ ଭାଜିକି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁଦିନ ଆଳୁ ଦିଏ, ଆଜି ବିନା ଆଳୁରେ ପୁରା ମାଛ ହିଁ ଖାଲି ବନେଇବା। ତ ମାଛ ଭଜା ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଛ ଗ୍ରେଭି ମସଲା ଭଲକି କଷା ହେଇଗଲାଣି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଯେତେ ମସଲାଟା କଷିବ, କଷି ହେଲେ ମାଛ ଝୋଳର ହଉ ଚିକେନର ଯାହା ବି ହଉ, ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ହଉ, ମସଲା ଟିକେ ଭଲକିନି କଷିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ବାହାରିବ। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଖାଲି ବେସର କରିଦେବା, ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ଖାଲି ଜୁକଜୁକିଆ କରିଦେବା। ମାଛ ଝୋଳ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆମର ହେଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଗଲା 3-4 ଦିନରେ ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଭାତ ମୋର ବଇଛି, ମାଛ କି ମାଂସ ଚିକେନ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ 2ଟି ତରକାରୀ କରିବ, ଭାତ ରାନ୍ଧିବ, ବାସ୍ ମାଛ ଝୋଳ କି ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଇଗଲେ ଗଲା, ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ। ମାଛ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତ ମାଛ ତରକାରୀ ନିହାତି ଆଳୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁ ପକେଇନି। ଆଳୁ ପକେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମସଲା କଷିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଳୁ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ଆଜି ବିନା ଆଳୁରେ ବି ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଝୋଳ ଫୁଟିଲେ ମରିଯିବ। ଆଉ ସୋନୁ ମା ବି ତୁମର ଝୋଳ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବେ, ତା ଟିକେ ଝୋଳ ଦରକାର। ବେଶୀ ଟିକେ ପାଣି ନଦେଲେ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମସଲା ଟିକେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇକି ଝୋଳ ଗାଢ଼ା ହେବ ବୋଲି। ଆମ ସୋନୁ ମା ମାଛ ତରକାରୀ ଝୋଳ ନ ରହିଲେ ଖାଇବନି, ଉଠିଯିବ, କ'ଣ ତରକାରୀ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ, ତାର ଝୋଳ ଦରକାର। ଝୋଳ ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଝୋଳ ମୋର ଟକର ମକର ହେଇକି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ପକାଇଦେବା। ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଆଜି ସୋନୁ ମା ଆଇଲେ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ପକାଇବାକୁ, ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଖିଣା ଯାଇପାରିବିନି, ପୁଅ ଥିଲେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଜି ବିନା ଧଣିଆ ପତ୍ରରେ କରିଦେବା। ତରକାରୀ କୋହଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ରଖିଛି, କ'ଣ କରିବା, ଆମ ସୋନୁ ମା ତ ଖାଇବେନି ଝୋଳ ନ ରଖିଲେ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଝୋଳ ଗୋଳେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଲଗେଇ ମା ଝିଅ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିଦେବୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ହେବ, ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ, ଏ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆମର ବନିବ।
ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଆମର ବାଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ହବ। ସୋନୁ ମା କଥାରେ ଯେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ମସଲା ଖାଇବି। ସୋନୁ ମା ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ହଉ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲାଦାର ପୁରା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଏଠି ଆମ ସୋନୁ ମା ଆଇଲେ ଖାଇବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ଭାତ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ଆସିବାରେ ଅପେକ୍ଷା, ପିଲା ଆସିଲେ ଆଜି ମାଛ ଝୋଳକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଭାତ ଉଡ଼େଇ ନେବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ବିଟୁ ଖାଇଦେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ନମ୍ବେଇକି ବସିଗଲାଣି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କହ? ଏଇଭଳିଆ ଦି ହାତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋଲାଯାଏ? ଆରେ ଗୋଟା ହାତରେ ତ ଖା। ଆଉ ମୋର ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ତ ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ ରନ୍ଥି ଦେବୁ। ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟା ଝିଅ ଖାଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଦେଖ ଖା ଖାଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ରାଗ ହେଇଯାଇଛି।